একশড়ার চট কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, প্রায় পুড়ে ছাই আস্ত কারখানা। শুক্রবার দুপুর 2:30 নাগাদ হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত একশড়ার একটি চট কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। শুকনো পাট থাকার কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে, ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় কারখানাটি। মূলত এখানে পাটের তৈরি চট ও দড়ি তৈরি হতো। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের কারণেই কারখানাটিতে আগুন লাগে। পাশেই ছিল একটি বাচ্চাদের স্কুল, ফলে স্থানীয়রা দ্রুত বাচ্চাদের স্কুল থেকে সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। অবশেষে দমকলের 10টি ইঞ্জিন আসে এবং ভয়ানক অগ্নি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কারখানার ক্ষয়ক্ষতি হলেও সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি হয়নি বলেই প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। শেখ বি রহমানের রিপোর্ট, AMP নিউজ, হাওড়া লিলুয়া। এখানে ঘটনা বলতে এটা তো চট মিল ছিল। চট মিলে হঠাৎ করে 2টোর সময় বললো ইলেকট্রিক ফায়ার হয়ে ওখানে আগুনটা চটের মধ্যে পড়ে। চটের মধ্যে পড়তে সব চট মিল 2টোর সময় হয়েছে। 2টোর সময় হতে লোকজন ছুটোছুটি করছে, জল ফল সবই দিচ্ছিল। দেওয়ার পরে লেবাতে না পেরে আগুনটা তখন ভয়াবহ আকার নিয়ে নিল। আকার নিতে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেওয়া হলো। ফায়ার ব্রিগেড এলো, আসতে ফায়ার ব্রিগেডের কাজ চালু করে 1 ঘন্টা বাদ 2টোর সময়। 2টোর সময় হয়েছে। 2টো থেকেই লোকজন সব এবার জল ফল মারছে। না, মানুষের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তো আমরা এখানে সবাই ছিলাম, সবাই দেখেছে, চেষ্টা করেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার, কিন্তু পারেনি। মালিক ওখানে ঘোরাফেরা করছে। বিকি বাবু। আমি এই কারখানার, আমাদের পাশে যে কারখানা ওটা চট মিল, এটা লোহা কারখানা। আমার নাম বিশ্ব সাঁতরা। কি কারণে আগুন লাগলো এখন বলা যাবে না। আচ্ছা, আগুন নিভতে যাবে তো কারণ আমাদের ফরেন্সিক পরীক্ষা সে তো আমার দেখবো পরে। এখন আর বিপদ নেই, এখন আর বিপদ নেই তো, আগুন ছড়িয়ে পড়ে বিপদ নেই, কিন্তু আগুনটা জ্বলবে অনেকটাই সময় নেই। আমরা ভিতরে ঢুকতে পারছি না, ঢুকে গেলেই আরও মোটামুটি কমপ্লিট। অ্যাপারেন্টলি কতটা জায়গা নিয়ে আগুনটা আছে? প্রায় 6000 স্কোয়ার ফিট এরিয়া হতে পারে। আমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট গাড়ি দিয়েছে। 10টা গাড়ি অ্যাটেন্ড করছে, 8টা এসে গেছে, 2টো এখন ঢুকে গেছে। রাস্তার যে অবস্থা তার মধ্যে সময় নেই। ঠিক আছে। हम लोग यहाँ पे आराम से लेटे हुए थे, खाना वाना खा के अचानक से हम लोग देखे कि बहुत सारा मतलब आग का ताप, हम लोग का घर में गर्मी लग रहा था। तो जब हम लोग छत पे आके देख रहे तो देख रहे पूरा मतलब एक साइड से पूरा आग का गोला का तरह, मतलब एक बवंडर सा गोला पूरा ही कारखाना को सीधा कैप्चर करते हुए हम लोग का आग किस वजह से लगा ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं उस जगह पे, हम लोग घर में थे। और आग ऐसा था कि उसका लपट हम लोग के घर तक पहुंच रहा था, जिसके कारण हम लोग अपना से जितना हुआ हम लोग टंकी वंकी पानी जितना घर में था यूज करके। आग आपका वही 2:30 से 3 बजे के लगभग में लगा था। कैसे लगा था? आग कैसे लगा ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। आग अब अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ये स्कूल है हम लोग का, और उस समय स्कूल भी चल रहा था। स्कूल का छुट्टी का समय भी था। स्कूल 2:30-3 बजे छुट्टी होने का समय था। तो अचानक से जब हम लोग देखे तो फिर स्कूल छुट्टी करके हम लोग फिर ऊपर आए तो देख रहे ये मंजर पूरा हम लोग के आँख के सामने हो रहा था। ये जो फैक्ट्री जो है किसका फैक्ट्री है? ये फैक्ट्री मतलब इनका मालिक बाहर रहते हैं, यहाँ का मैनेजर। कौन चीज़ का फैक्ट्री? ये जूट मिल का फैक्ट्री है। यहाँ पे रस्सी का, जूट का रस्सी बनता है, चट बनता है, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्री है, छोटा मोटा नहीं है, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्री है। कौन सा कंपनी? ये रस्सी कॉल है। ये कंपनी कौन कंपनी? कंपनी का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि, लेकिन रस्सी कॉल से सब जानते हैं इसको, बड़ा रस्सी कॉल। ये कौन जगह? ये एक्सरा, आपका एक्सरा MM कांटा आदर्श हिंदी विद्यालय
स्कूल के पास का रास्ता ही। आपका यहाँ नागरिक है? हाँ, ये मेरा घर है, आदर्श हिंदी स्कूल मेरा घर है। नीचे स्कूल चलता है, ऊपर में हम लोग रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार झा है।